Hi, ID number. Anong pangalan mo, miss? Huwag sa nung sumahin. Hi, searching you. Hello. Hello po, Jeff. Hi, searching you. Hello. Hi. Hi, Dragon. Hello. Hi, thank you for tap tap. Ano pangalan mo, miss? Huwag sa nung masamain. Hi, Pyo. Hello, Arsu. Hello. Todo go. Emotional. Hi, Optimus. Guwapa. Hi, Flame. Sino yun? Gusto makapag-pili. Hi. Kabit ko. Sabi ka talaga sa akin. Hi, Piri. Flame. Ipa 27,100 mo na ako, Flame. Last 5 na lang, oh. Flame, last 5 na lang, Flame. Ito na. Hi, Jabili. Last 5 na lang, oh. Ayun, oh. 27,100. Ipas 27,100 mo na. Hi, third. Last 5 na lang, oh. Flame. Wala pa nga. Alay mo. Ang sakit. Hi, third. Last 5 na lang yan, oh. Lingitan ko na lang kayo lahat. Hi, Adonis. Hello. Hi, Craig. Ano? Iiwalay na nga kita. Sige, okay lang. Go. Para wala ka ng kabet. Hi, Jerome. Okay lang. Ayoko na. Sige, go. Hi, JJ. Ako nga. Ay, yun pala yung JJ. Hi, Craig. Sino to? Daming viewers. Kaya nga eh. Ano? Alam niya sa lips ko eh. Nakakonsensya na ako, sorry. Sige, sige, stay loyal ka na lang doon. Hi, Manny Shy. Para hindi ka na makonsensya. Tsaka okay lang, kaibigan ko din naman si Kali. Hi, Mr. Joe. Hi, Kira. Anong pangalan mo, miss? Huwag sanang masamain. Hi, Bekoy. Hello. Dila-dila ka pa dyan, ah. Hi, Imaw. Bakit? Bakit, Imaw? Ano? Ma maagang naka-live si... Kaya nga eh, ang aga nga nun kanina. Grabe, sobrang aga nun kanina. Hi, Texas native. Nakita ko, nag-live din kasi ako kanina. So, nakita ko, black. Ay, lagi naman ako naka-black. Ay, pero bigla lang, miss you. Miss mo agad ako, kakalive ko lang kanina. Hi, Rest. Hello. Hi. Ito. Hi, Josh. Hi, Marina mo.
Shall we? I'm emotional. Hello. Lo, meron kasing kapangalan mo doon, Rest. May kapangalan na Rest. Ano ka pa? Biglang dumami. Hi! Sige, follow back natin to. Hi, Pauline. Shall we? Ano mas... Hi, Rex.